الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا تاكي سرا لکڑو منگا ما حولكم آغا چه چاپیر دیستا سنا من القرى دکلنا وصرفنا الآيات او بیانو من دلائل لعلهم يرجعون دی دا پارا چه دی راو گرزیم فلولا نصرهم نولنو امداد دی الذین دا کسانو ولی امداد نکد دی الذین کسانو اتخذو چنی ولیو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قربانا آلہا دا پارا دنیز دیکت مددگاران بل ظلو بلکی رکشو عنهم ددینا وذالک افکهم موداو دروغ ددی وما کانو یفترون واغا چودی جوڑون کیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ كَلَجْرَ وَعُلَا مُنْغَتَاتا نَفَرًا يَوَدَلَا مِنَ الْجِنِّ دَپِرِيَانُنَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ چِوَيُرِدَ قرآن لرا فَلَمَّا عَذَرُوا وَرْكَلَا چِرَا نِزْدِشُو قَالُوا إِذَي أَنْسِتُوا چَبْشَئِ فَلَمَّا قُضِيَ وَرْكَلَا چِ پُرَشَ بیان د قرآن وَاللَّوْ اُگرزِدَ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ کو خپلتا منذرین یرون کی قالوا ودیا قومنا وقوم زمنگا انا سمعنا یقینا وارد منگا کتابا یو کتاب انزل نازل شود من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نا مصدقا تصدیق ان کے دے لما د پار دا غصا بین یدی چو مخکد دینا یادی الالحق توفیق ورکی پترب دا حق باندی ویلا طریق مستقیم او پترب دلار نیغی یا قومنا وقوم زمونگا عجیبو داعی اللہ قبولتیاو قید داعی دا اللہ وآمنو ایمان روڑی بھی پدباندی یا فر لکم بخنبو کی تاستا من ذنوبکم دا گناہون استاسو ویوجرکم او خلاص بکی تاسو من عذاب ندیم دا عذاب دردناکنا ومن لا یجب داعی اللہ او چاچی قبولتیاو نکڑا داعی دا اللہ فلیس بمعجزن نبید لراس اخلاص ان کے فی الارض بزمکہ کی ولیس لہو نبید لرا من دونی ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران اولئک فی ضلال مبین دا کسان دی بگمراہ اخکارا کی